Sama ka sama bilibele ko ni basisi dila kuyate marhaba ni sama ya kinyana ambula nga black rada fe wajili ya ko nte bambulo sabule wulo la yi monala anga be tolali ikuyate marhaba ijangumba marhaba ko ni basisi dila melatan jamafo ali nga fuli ya be folo era la yani ka fo ki joni kuna dia fo ki sabu nyuma angoro ede kanga fosa sabu te dogo ade ali fanaikin sabu nam dunya dana sabu de la hate sabu de ke koroni dunya dali re sabu te dogo ade ali abada nga sabu jugu be sabu nyuma be ambe do de ke ala kan kisi sabu jugu ma amin ya rabbi ikara sabu nyuma nye radio soina Allah ngoro ikara sabu ye ka radio yere korota baraka ikara sabu ye ka o kuma na fe aywa Abidjan ka ufana ku nyana tige ani bismillah ikara sababu ye mo bacha man sira radio ina ngoro o kuma ambisi ka fo ki sabu nyuma asababu ya ide san ngoro o sabu nyuma ambe folde ki ede ganga fo ngoro ambi fo ki ko nyuma awdi amblasira awdi koro ya awdi ko ngan sigi kake il faut ki ko nyuma don namu baraka de kasabe ki baraka nyon be fo ali ni ya men ka fo ko i joni kuna da fo ki sabu nyuma nyo fi na namu sabu kayinde way tinye adama de mo kelen si tekela ita kodi abada mo ni mo le deto tinye radio so ina ini baraka nyon ka foli kuye kasabe ni yo foli kembe foli nyasi Abidjan jeli bema namu jeli che ani jeli mso hate makala shinani mo mfina jeli garange ka foli kan garanga nyasu bedala jeli ma inshallah ali ni yo foli ke sa awo ambe foli ka anje tiguye awo angu fogui ni ame ko jeli imala me ko nyamakala ibe nyamakala kala mo do de nyo de fongo nyamakala korowara sitala ko nya bagalu kan la ni munu nyana aye fara uluka o ko ludeme yofo nyamakala ya korowara sitala ketemeninga nya bagalu kan la abana ambella mo munun kan cheli kelawte ay me kanga daw ka adama de cité mi filitate buna adama de be fili hate ni mi nyana naw daro kan ka to ko hakili jigi akewale nyuma la o ba to abe do fra akewale nyuma kan o ba to akana nyina kosobe kasira bla dondola kasira ko donc o jatigi nyuma wa anga foli bule angu kosobe o nyuma don kosobe wallahi nyafina alingo adama de ko na jara mo woro be soro ka fraika ambade ndo bora male kono kana no ye tumani jabate do komso ye Alimatu Jabate abiyan Alimatu Jabate Abidjan ka bismillah donc ye anga émission en commun ako femi jeliya ye a wolola jeliya kono ka mo jeliya kono a fa wolola kono ka mo fo ka to fa usa jeliya kono na fora bo min kono ko jeliya be ni bo ngono hali na le ba Dakar de ka do ale ba Dakar ka do aya men ka fo jeliya be anga radio ina donc ko abina kana dakunya kelen foli ko nyasi Abidjan chena musoma kana nyala foli radi e ali refanama enelewa parce que jeliya ko ni ba korota o kuma anti se ka boyi tigi nafa ko ali mama ka bismillah ala sigi so ka jabate donc ale fene be kene kan ka mbali mamso ka no ye Fatmata Sissoko ye nu fa ko Fantus Fatou encore que ni o ye alors vie drame ambedra jele be kene kan ni ala ga je kana jeliya dem ok d'accord ko Fatou ka bismillah ko vie drame ma ka bismillah kono ba da fo ku ka sejigi len di mayen kiki sigi ni ala ga je bele aywa ngoro nam dunamuso anta bismillah anga bismillah voilà ika dimiso go ni bi bulo ika kalandew ye wulu fana sone ka kalande yala donc akadinye micro ka gere Alima Jabate ma Alimatu voilà c'est ça ka Jabate bomana so ko de ko matu lo woni voilà way akay micro be dayale lendo way abbe dayale lendo ko ni basi city la ay basi tenena amba Alimatu Jabate bismillah ina na kenaka kene diaranye ni faso de ni baso de ni sra faraka do ikaso ma wereti gen way bi kaso bismillah abije chena muso ademise faramma ba korobaka abije doronte abije na lamini kilo bi kononto o kofe o betlo bi lay bismillah namusa kene bi bulo Jabate ni diarane bio jama bikake don mambaye bikake don dumaye bikake ko dumambaye soryo jime Jabate jime mala dunia la mala
ni mala dunya na mo bunya de luno ede me barika bila ala misna kabira ni yaula me barika dala ala misna kaneni kuyata jalilu si kene kubadia kadara me jalilu si kene kusingia asura alima misiso de siraba natene kamiso de sura mbeika sababu yere wallahi naam ni barkabira jalilu mokana yene sababu ko katito kuna diaka ni alama farika bebet laila me barika bila wono fanyuma ye siriki sangui jali muso sabache sangui tarida jali kemi ma jali akuma da ka kantige sudanyare la ninyebe jali kelu mancha mogolu banande Sarajime kabina kuyate de tambale jalike fleni kono jalike lumancha tuni abi na fosu danyare la ko jali muso dene kaja jalike lumancha tuni tigi ba kuyate fleni mbejigi tuba barikada la tamba kamiso abuso de jelikede nyasara ko jelike balolembe kay bajabate ntara konserike kay bajabate odoni bitekelenye jelike son monturu la wabi saba afalerbe wabi saba bo kugubani samajare Mokuyatela jalikele Segubokuyatela jalike Mejigi barikade tani jigiyala Jalikele kumayaro mancha Nama sombi korojurula jalike Jalike mitayaro mancha Alaye palima yadila ka palima juguto sunona Jalike mikera palima nyumaye puyatela Naye mikoro soro kawari soro jalike min mana sanu bine soro kana badenu jalike jaliya de ninyede nigi basugula ibeke sugula badara saja nam badara ali barika kasurundala ate folabe telikanu bagate bede jabate nala tamba barika nejeli nana abidjan nana jigiyalewa jigiyalu dafara alinada fata komisola sebema alinada kabine kuyate de tamba barikanye kugubani samajare kelima kuyate bo nafara ko sirifu be kuyatela sirifu mana ke jalilula kuyatela kalule jalilula sirifu yene bani mode barika kelike mi manala dili so madafe sani wulala ka se kuma be jabide barika play bay danso ni tengeni nyela na fora ko kadengeni onu fere songo kele na to babe nisa fata kamsola tamba barikanye kugubani samajare kelima kya teba vraiment merci yo jama yo bigage donuma mbaye akara kaba wallahi merci beaucoup comme Abidjan Bella Jelefu wallahi kabe barikada nana Abidjan kono ne ka sirifu muso balolen bian tise kata ni ma barikada ne Maimuna Aidara aramata sirifu de Maimuna Aidara oui kusube bele aramata de masajigi tiye balimba pa barikada Bamako hate ifa jakti muso de do dole bi balo do bisa hate mba furuche fo kusube ka komana makanche
k'i wele kana n'o tɛ ne ka minɛn sigilen bɛ da la ne kan ka taa sisan sisan ma jigiba ko n ka na ko n ka na jeli bulon kɔnɔ oui na Darame jeli suraka kɛ faama ɲɛ bɛ fɛn o fɛn min suraka jeliw ye jeliya bagana ninnu ma dɛ n'o tɛ ninnu tɛ jeliya kɛ o Darame ala ye mi dɔn wasara ne nana kɔngɔ ma ne minɛ ne nana kamisɔgɔ la kɔngɔ ma minɛ minɔgɔ ma minɛ n'ala siraba fanta a barika ni bɛ balo jigi caman de la a bɛ dugutigi nalema ma nɔ kɔnɔ bɛɛ b'a ka sigi de la bɛɛ dun b'i jigila mɔgɔ de ka sigi la o ye tiɲɛ dɛ Kuyate ni diyara n ye vraiment merci Alimatu Jabate merci a diyara n ye sirifumuso y'i labila ka ban alhamdulillah a diyara n ye mais fɛn o fɛn min bɛ ka taa technicien la ka n'a bila animateur a bɛɛ jeli de c'est-à-dire faso kelen bulon tɛ kelen ok Jigiba Kuyate Alimatu taa yɔrɔ si fɔlɔ an bɛ émission baden an bɛ sɔrɔ k'a ka minɛn d'a ma n'a bɛ sɔrɔ ok sisan san kɔrɔ Darame bɛ an micro d'a ma ka sira di parce que e de côté kɔrɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔgɔninw ka kuma yɔrɔ tɛ i y'a dɔn i y'a fɔ ten dɛ a bɛ Darame i ni fama don minnu na sunkalo kɔnɔna na i y'a sɔrɔ an y'a dɔn waati kɔnɔdimi de bɛ Jigiba la a kun tɛ se ka sun wala non mais ça vrai ni ala ka jɛ wala a nɔgɔya wala a wula o don wala Fouka ka hijita no c'est mais an reporter après tout ça là voilà kera te basé ok ngoro kana bi bulo ka kana di jeli dimiso ma inshallah ay micro grama solo voilà micro grala ka nyako sobe maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر العقد لك الآدي لا صراط المستقيم وعلى آله أخذ من اللازم آمين يا رب العالمين آمين آمين كم ملهم سافتومنا مبارك دالاي كسب حتى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بيلومباي مبارك دالاي no ali nam goro barka bi yere koli biye koso nen nana mina pimpana ala ni latige parce que an bora so kono site si kalama ya Allah no tam bebe nyon kan dukele ngono he ndeysan an bora so kono site si kalama ya Allah nen nana ngomena barka dan do kay muna alhamdulillah rabbil alamin ne ka konyo bale temana ne fet le planning ya Allah ndeysan ala ke makuyate bora malla kana kama akera kana ndoke Jigiba sura o fana wula kana kama kena don an bɛɛ filmé an b'a mina parce que san bɛ k'a kɛ cogo min na fo ka taa se dugu ma an filmé an bɛ kɔnɔna ka taa an b'a la an b'a kɛ kosɛbɛ a ka micro gɛrɛ la kosɛbɛ dɛ a bɛ Jigiba mɔgɔ bɛ nin kumaba in na dɛ naamu ala y'i to a ka masaya la ka Jigiba Kuyate ci anw ma kana lɔ kɛnɛ kan Jigiba jɔ fo fɛn ma san jɔra a jɔ fo kɔnɔ en même temps san jɔra a jɔ fogo la dɔrɔn san jɔra a kan ka barikada a kan ka fo hali sini nin sɔrɔ nin kɔɲɔ in bɛɛ lakali Abidjan fan bɛɛ fɛ a kɔni vraiment a bɛ lakali fan bɛɛ fɛ a diyara a don c'est-à-dire kɔɲɔ kɛra don min na mɔgɔ ma fɛn kɛ ka kɔɲɔyatigi kɛ ka kɔɲɔ kɛ ka fɛn kɛ balima fɛn mais Jigiba ni ma Kuyate tɔgɔ fɔ ka fɛn kɛ c'est-à-dire a don i b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ bɔ sigi ka sɛji dɛsɛ an bolo Abidjan a kɛra a n'o kɛ n'o barika da n dɔgɔnin vraiment i y'o kɛ baara ɲɛna wari m'o kɛ fɛn m'o kɛ sigi balima ni sinji le y'o kɛ a y'o kɛ baara ɲɛna vraiment a ka ni ce alhamdulillah rabbil alamin ani comme y'a fɔ cogo min na an dɔgɔmuso Fantus an bɛɛ kan tɔgɔ di Allahu akbar Fantus ka Sissogo a ba Nantɛnɛ Kamisɔgɔ ne ba mama Kamisɔgɔ o y'a bannen n balimamuso fana sigilen filɛ ko Sida Darame o fana ba Kamisɔgɔ an ka so in ka di sa alhamdulillah rabbil alamin kɔnɔ sugu de bɛ bɔ kana nin bɛɛ kɛ wallahi nana kɛ Jigiba nana kana kan a ka micro tɛ gɛrɛ a la fiyewu a ka micro voilà ok a diyara n ye asalam taslima ayiwa Kamisɔgɔlaw aw fana aw ta dama dɔɔni voilà Fatou Fanny c'est vrai mais non c'est non là c'est tellement luxe hein Fanny c'est vrai ok d'accord micro bi kera dafa foli ka min bi dan sani ago
okay ayo encore kene sera nona koro extra di ema ali ega sera di demso ma ali amna baran indamina jeli akene halna ye minute tande soro horo ba kalama ka fo kan yemi fo de wuli bali alhamdulillah parce que ala e fendo da o te wuli few ambe balona e ka sanoui c'est ça foli parce que dongo antara ayem mande fo ka fo oui knitigia antisaka be fo dongile mais jumi nganga fo mande ambo de fo ubo dongile de fo bo kuma kan de fo mo 10 minutes comme ça pour que akado kan dunala et de ba juru swandi et de ba nyada peut-être ere guitare taw mais ça dit mais ko mana nyere ko nafli saw adabo ni kama adun kan ka bonya ka temeni ka to ndoko be ni gando ko la parce que nyafo né guitare black depuis 89 yaro mena ça de amen yaro mena ça 89 ça mo nani donc depuis au sans phobie ma folike na fora ne do dong la ka na to ko na maninga dong lila ko do re kawi e ka guitar ta ko dai ko ngana ma guitar fola ta ko ngoro ke tumbe se guitar fola yaro ina ni ko ke do ko ngoro se ke bisala de na nya damne bank ma na to sita to la na aywa se tu na imbla peu anya tengono tu do na kana njagwa karola ndu na kuntoyi awa la trudaye awa jigi babi balola sa koni tunana kono babi aywa kono babi kono ba mi ka fatew ni ko do isa awo ambese ka maguru namu puke mo ko ni klima jo gitar kana de na dongli min dato mo ki I hakili to dongli o de okay ne I yere defa ka jati ko nyana je ko dongli kuntani awa akoro ba tigi adaba de kono oyinye nta foli ni jatigu kana womna afa munasa to lele ife afa munasa ni be koro ko ni defo yarala akana boko jigibale sa awa afa munasa ni ntede ni defo mi yarala ntede ndo bromado afa munasa okay jelide solo naamu fakoli inche marhaba brama kuyate bini alaka je annama dese miniti amna miniti tan krengere ka di awma aw ka yira ka fo kan fasiye mi ye maninga wa min ke maninga fa ye maninga maninga ye akoke alaka je ni flajilu wele la domina nere fana mbise ka doni gala manage odo maninga jeli de singa kene kan ne assisa kene ba bulo Moriye kele ka majeli de nukele Samori ka kele ka majeli de namalo Moriye kele ka majeli de nukele Samori ka kele ka majeli de namalo Mo kemeni mo bisaba sana koro kelero Sola finde ne ka obe mara Mo kemeni mo bisaba sana koro kelero Alimami ne ka obe mara Bamalala kele mi tere dan konondo Alimami dogo keme bura manara wolu ke nyogonka sogo mada kelempela Nakemela de seira ne maso Nakemela de wara arikiyama warolon kemela de seira ne maso Sanna waluko kaludi keleke Dugula waluko kaludi keleke Keleke chemani keleke musumanu Sherifu kamura Woluma keleke tu Surya Namu Manajelilu molofilambe kaye Mankusa jeliala deninchine Ntenyaladi ntekumaladi Badi mbona nyala ruwa kuyatela Kabari kabila alaye
barika bilambo kolo beye mejigi barika la kami sugula kanu befana ni nyewona jetana ba kami sugo denche jele musakuyate la na wali anisri kali wali kwanye mande nyabo meture wale turanya la mande mori jalenya la mande mori sisanga la mande mori beretenga la mande mori folo ni mande mori laba kabari kabila lasana ba tureye ojine meri ayen nejeliso campagne na kan déplacer kawa ojine kan nejeliso dakuru nyakele dasiwa keme eno kaka meji barikala nyara kala ke fisiri waliye madagine na wote mogo ni lombaga che fakoli moden namo soro bila fakoli baya bila fakoli balmanjana bila fakoli komadugo bila fakoli kirinkasa kumba kirinkasa daba bulayo abulalu kafari bulaya sanale jabula tekrabalade cho ngale bulu mbolo flabe ngongara nani ye ne deniye kawolo tene kamotalata araba ki kam mo makamfo nala mini barka benni ma wala blay be kulukari jele munu be kenani ka kumbolo flabe ngo ayadi ya kasiradi jurumi fokani nitu yeche fagajuru yekunu jurumi fokani nitu yeche minajuru yekunu nyimo ya toloma adira keme buramama anyimo muso le kwa ma kwale be otumana fe siga so chebala muso bramuso ka gbanfe ka ke akana la ya sini sogoma aye kuma ni informi ke tolomboloma otumana fe akoroke ya faye akoko tolonta wuri de ko sebeka na di ko nyimo bo le fe ko sini ko mbeto ko takana o cha obemi o jeli la domba obemi o kanele tiku obemi ambasa lo balote balo ya lo saya kuma te fola jiba kuyate kamisa ba muso de keme dango mode sayo kamisa ba mode sogoni ko lasina de aja bade murbo bade seguba bade mabade kono basigilente ne kono mi te sudon fo nyama kwanga jelia ke jelia isi yale ni bale de ke dogore anga ke nyogon fe anga mbolo de nyogon ma si nyogon nyani fo ite kelenye konye kuma jatigu ye kutulo no bo mbanden tra nyame makunu anya temesira koro ni kamba nanga temesira koro ka antofli sabula gunguru tesira nina ngini tesira nina kabakuru tesira nina sira koro e mogollo magale lube na ganya makala tuno kunu e ma tura magaye wa tura maga kele lolu ke mande aka to soro bakara balai ki ba tura maga ne kamina dala so ma ki ba tura maga ne kamina bele bambele ki ba tura maga ne kamina jilofi masa ka simbol soso mande atara jilofi masa mina kana nae ani jole to menyo fe sida pata jawara otu ya ka jelika ko trawore kamele ka jawara kamele biliko ik jeliala otu mana be beta wula soro beta yobe kunu kuma ka dini bitai mun koso fandole na dia yele mana mo bulu ukomi mako na mfulo na be ibolo abednye fulo ka kika ni fona la abednye fulo ka mabuila doko mako jigi na bibolo hine ba kono ni ka badenya ta atachola ni ka sinji mine amina chola ni ka furu mine amina chola afole ne nyene ko jigi ba fa ka furu mine amina chola ko sabula ka ka ba ko mo bonya jigi ba ali ni yewu atike ka di mo ma be mo makonya sabula barka biko mfa ko nyele
ko ni cɛ ni muso bɛ furu la ni cɛ ka muso kɔmɔgɔ bonya ko den bɛ barika sɔrɔ o fana o cogo la ni muso ka cɛ kɔmɔgɔ fana bonya den bɛ barika sɔrɔ barikaden ni ye ko min kɛ o bɛ la kali diɲɛ ba mɛn kɛ ni e y'a anw lajɛ yan waati le ka dɔgɔ anw nɔ suuriye i nɔ ye n'i ye bilakoro fila ye bori la o tuma na fɛ ɲɛfɛ mɔgɔ le jo tɛ a kan bɛ ko min fɔra nin ye ko solu ye n ko so tun bɛ wele mɔgɔ de la fɔlɔ bi an y'a kɛla jatigiw bisimilakan ye n'o tɛ bisimilakan tɛ o nin ba tun bɛ fɔ muru jelima de la n'a k'a sɔrɔ dɔ ka dɔ kunba tigɛ ka bɔ a kanba da la kama nkoro fila garala i ko badema bobaramugu fila k'i labila i ko manden saraka misi muru jelima jelimuso bɛ wuli k'a ka so wele a la so bɛ wele a la ko den farinyana wolomuso tun bɛ a kunna musɔrɔ bɔ a kunna k'a cɛma siri n'a ye ka bori ka na k'ale den kɛla su ye dɔ tun b'a kunna musɔrɔ bɔ k'a cɛma siri ka na k'ale den farinyana o tuma na fɛ manden sigila farinya le kan kɛlɛmasaw bɔra manden de cɛfarinw bɔra manden de manden cɛfarin dugu le an k'an kɔsegin dɔɔnin ba kuma manden kuma kɔrɔ dɔnkili yɛrɛ manden dɔnkili kɔrɔ n'i y'a fɔra ko manden bugu sumana bi ne bɛ la n tɛ sunɔgɔ n bɛ sunɔgɔ mun de kama n bɛ sunɔgɔ ka masɔrɔ turamagan ma ka sunɔgɔ ka masɔrɔ kamajan ma ka sunɔgɔ ka masɔrɔ a tɔgɔ di maga sunjata ma ka sunɔgɔ ka masɔrɔ ɲani masa fakɔli ma wele ka manden bɔ bolo rɔ wele ka namara bɔ manden na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ko n ye don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tari masa ko n k'o bɛ min olu tununna o tile tɛ na tugu dɛ nka bɔnsɔn in le diɲɛ kɔnɔ ɲa ko an k'an jigi kɛ ɲɔgɔn ye hali bi an ka tɛmɛ sira kɔrɔw le kan an ka jeliya sankɔrɔ ta sa hɔrɔn ka sɔn hɔrɔnya ma ɲamakala ka to ɲamakalaya bulon kɔnɔ bazɛndulokiba kana mɔgɔw kaɲa sanuba don kana mɔgɔw kaɲa nafolotigiya kana mɔgɔw kaɲa jeli tɛ kɛla dɔwɛrɛ di jeli kɔ i b'a nɛgɛ ta nɛgɛ le i b'a bila nɛgɛ le hɔrɔn ka sɔn hɔrɔnya ma jeli bɛ min kɛla e k'i sen bɔ o la jeliw ka bademaw fara ɲɔgɔn kan ka sinjiw fara ɲɔgɔn kan ka sinjisilaw tagama jeliya kana kɛ nafolo ɲini ye balimaya ka tiɲɛ e sigilen ɲɛna n'i da bɛ se k'a dilan n'i m'a dilan jeliya kana kɛ nafolo ɲini ye ni teriya duman ka sa i ɲɛna n'i tɛ se k'a dilan i da la i k'a dilan i da la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa an ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye bolo fila de bɛ ɲɔgɔn ko mandenka ko le ma ko ile le neli neli le di nkono ko i kono ko le di ilonko le di an y'a falen ɲɔgɔn na ba an bɛ barika sɔrɔ kɔnɔkuru la jɛlen de bi fɔla jeliya man di fɔɲɔ ka ye naam dɔnkili lala ni jeli tɛ kelen di kuma la ni jeli tɛ kelen di Jeliba Kuyate Kukuba ni Bantamba Kukuba Samagera Bantamba Samagera Nyeni Samagera Kamasiga Samagera Mande Kumajumu Fola ni Mande Baladuma Fola Ikuyate Sabula ane kono ya wasote yarate amena nyosoro jelidew amena nyosoro ay haketo folo doni amena nyosoro kenaka nego maninga jeliw aw dama de be o tuma min be o te jeli donc ay kayte aga jeli aya tote okay amna mi ko passe no ay e bala ka betanu ali janguma tala donc la sa amna mi ko le tire ka boy kala dafe te bashi okay ça aya passé jabati musoma amba fele dale ko ni na baraka fo jeli were be minte ayo dronde sabula i ka kuma fo ka damine fu ka ba ne ali janguma sigibe ne fa jeli ba jeli c'est quoi Amadou Modé sigilen de kurate donc ça mbekni ko le tiribulo abata nanga je ci ado jeli yalla okay ouais mais ajota la mais c'est clair net jeliya sigira onde kama animateur horonte ande ne de radio directeur mais horonti te ci kenaka bex camisola benne sigime ki fi mafle ango tuma yeta ngoni waya bane da chay da donc ça veut dire si ban la foro en attendant jabani muso namu amu bila kosobe namu ne kumbe tulonge kumadla masibe kam mina dala namu ifa namu ay baraki namu jeliyala namu sirigi jabati ikoro ye baraki namu fuka yira ka foko kora fo ba namu ajuru hakide beyi apochugo de beyi namu on ye fla jelu de on be min do juru nani de namu anti saka temo ko baso fla jeli dan yoro de bana ante dum fante balafo namu anta ye juru nani ni ya bana na tlolola namu bi ka nyama kala ke namu amba fe ka do fara jigiba parce que jigiba kama yindi jeli ay sigi
namu aya ko be do fo jeliya la namu siya bena jeli hali arabu jeli ayo ko fo namu me ka seriata aw de be do fara ko ka namu kene bi bulo alima ni dierane ko so jigba ademani aywa jurumi kakan kabla sira akami ko ba kere dafe namu alima kene bi bulo janna kuraja solo ikami ko dale janna kuraja ikami ko dale lendo mande mori jugulu kenyalila awa namu jabate mande mori jugulu kenyalila sogolu ye nyogona jeke jugulu farala nyoka kube nyogona jeke kata mande mori kele badia Jalia ni wolola Jalia la wolola Jalia la misa Jalia la mbaye Jalia mbaye Jalia mbari mangara ya flore sangu Jalia la sangu Jalike mbaye Jalia de Kongo manden kono nam Traoré Kambele nam ika waso ni jamunye nam sabula bola sherifu de la name Abdul Sherifu Kodo tagati ara jalike la Gambia sigi madia jalike la Bamako udulu la jali matula sanguyo jalike kora min tumben fabulo jurumugani kelende kuraide nam jurumugani kele Ibrahima to neni jilbu soka face à face kenyana parce que aballa kaline de kora kora e juru mugani kelenyi mfako ni ya jate minere kora ere musodi awo kora e musodi afanya na juru mugani kelemi fanani fleni ala toko sebede be juru mugani kelina Allahu akbar awo namu ni kora ere takasiki kalege yiri sigile me flemi kan flemi musoi ndesan jabate o kana imba che mantela sam fauka haketu hakesiti la afo eche Allahu akbar kala flami be mene nabi fo o e muso simara flai ndesan ya Allah kora ere awo abora Gambia di Gambi nam kora e jinem so fendi jina muso de tunu Allahu akbar nam na sursi ere bora ere mena we Guinea Bissau yi jabati Guinea Bissau awo ne fatu me kora fo anye tembe la jeli soro kora la ni kera kora fo la Mali la wallahi bile ni ma se sirigi ka so ka kora fo abeda tiya ani jeli Mali sisoko ate nam ay bisibela ngabaro la eno be ku mfaye mamunu baro Johnny John atuma Abidjan ne fasigira Abidjan nam Trècheville ebo de quartier la sisa atuma Trècheville ya mbade muso ere dia no e sali jabate abe Trècheville jabate lala ate nam anga demisoni depuis be wolo isan fly bi kora fo
awo ika donki halala e ki sirigi bonai I wolo san flani polo mamaga kora juru la donga amba do ka poko nyagami bila oyanga duta masiri awo jabati bismillah antlo bila awa kora ere fanani miye jeli kamele ibe muso furu togo amina woro tambe po muso no fe togo amina woro sabani woro flana ni sabana ni bebo o de bebo kora no fe kora be furu de sana ka kanduma fiye ni ma kora furu ka ki muso ya ate kanduma fiye ndeisano aye muso ye anfa masanga polo maka kora la parce que muna ko muso te se ka so amuso nyogoyi o fana ikinyesine ya awo namu munu nyata kolu ye muso ye ku ba fo namu jelike kamele mana kora fa ni muso mana kora fa kelite namu aramata aidara de mbe no e pani modenye kabako maimuna baya babaro fukata saka sayama ifa aya fa baro aye aramata sirifu nyono ka baro fukata semfa kasayama ne balo jiki chama de la maimuna aidara lagare abalole be abidjan abidjan jaluye kosobe sana kasem ya abidjan ma abalole be mali sudan nyarala nyamakaramye maka jumutula waiti ka bismillah wallahi maimuna kariya ni bay sugule be kesuwere ajelike misigile plana be ka guitar fo no de Allah kelike uka échantillon jeli son jeli ale ne ba jeli nyogon son ka jeli ya diadula abake jigi bakiyatu kakuyati ni tara ni edoma ni kalo kelinga yoro la kakalo flage foka na 600 kelema e ma boy ma mi korobo donc barka de be kulao de che mani ba de polo de musoma ba fa de polo yiri bandi jigi bandi ala e barka doila Jalike namu ali jankumba ane materu beni an jiru be kelenye mena kuma kelen fiye bi jiriba kula ne afo Bamako kono ngo ni kelen millionnaire tige ni ma di padema ni ne son wallahi bika wari memba dunga metla ka boronchi la parce que million dinema ipadembe so amaseka daga sigi kongo bala sani kadi nyama kala ma folo itaki bade ni aki bade ni on so mi barika dayi me ka barika mi taye wala itati ke yire la ate fiati bale manyuma jelike ni lairu chama jelike mi ni kuma kanduma babulu jelike mi ni taraka so na pepe ka boy jelike mi ni bade nya kadai ne tara doron tara jelike fo kuna sini jelike bismillah ni sefai abake awo ba damine jafre tige la bando bi boala utikae wallahi kinye ijabati ne koroke ne tu filifin tu mani international jalike awo ani ma wolo la kelenye ala e barka do kora la abulu tu abuka ke kora fe ani siriki jabate de ni nene saturu de ani maramu kuyate de ani nyame jabate de ote baze eko neti hakili jigala yare de parce que ani patu dambade hali an fe anti sega baraka ya nale tankere dafe yado amena min blata sa radio la doni oyi fasota de jabate muso yado ni aw ka dukono fende namu ni dilala Modibo Keita nununde namu ani Musa Traoré aya soro akun fora ma chamaye namu e kora chugo fanyana namu a diaranya abonyana ma parce que namu jeliwo jelimi sigilendo keneka ya namu ote kora tiye namu jeli bonda ko do bi bulo e kanga minge namu ni emi ye koratigi ni yo nyefanya na diaranya kosobe namu donc on la sa est ce que ma vere bisiga bo faso vere la ka do faso la ka kora kalangwa o be se ka ke ma chamambe abi kora fo on fe we sakata kora fo kasoro nyamakala wirete kasoro jelite
comme aya ka fo tuman jabate abi tubabu kala aka école la na valeur de chorale na valeur de jeliara parce que kuma kan sama douane et puis dongo RFI o tara babani kone fe franci o kama ko babani anya artiste chama e dongili dala anya na ki jelier ay jelia kan fuye ka fuko jelia e muyo koro ko kambala kan progresser parce que on mena Mandela mabok donc ay ku chama foka barka di korake ko sobe tubabuke mfana ya nyininga ko kora e buye aya jabi ko autale o ni sorla kana sora anga radio sena mi nyininga o ko sa yi nyininga inika musea eno kaka Italy donc aywa ina nanga jamana ina mbe meni kama wal mai betade ay mana meni kama nana njatigi musuka dimba jala stridila o joni no e asansila lagare nena no dika konyona nganya soromba sababu yana no Fatmata Sisoko alimami Sisoko di jalike mituno saya labuda de do de bi balo do bisa akan nota boake ne furu keme iba soro alimami Sisoko tay bishegi Sirling furu bishegi Sirling ka barka me ka fokoro wari kautule benna ne asansoro de sababu yala ngantina me ne pitala yere de misra de kambina ta te basi ne kambina de la benendo ngajigi ba de nwele ni sara lango mina piatika igoro da kana rajusula adatu bilente way okay ajara nya boyana ma alimata jabati wule matu au kama ninga kan ko wule nendo wode alimatu wa ube ali wule ma Huleymatu de Huleymatu maraka tokodu way mado ya arabu kanto de al Huleymatu ke dakara famna vraiment jabati muso baroma wuli folo bi fombe minti bi sabab boronka parce que l'air sera ka ba me ambeta minti bi sabaka ka tuguni parce que ni anga dimiso amba fara folo ni ala ka je bi ke sere ni ala ka je an kun ba fiki ni nga foli fen dawla ni yo jabi ajeranya bonyana ma amaro ka fo korate fen gonzae oni den walma ni model minum ba fika ta korafuru ambe worobo woro folona ka dalaka nyini ka fulana di ni bengan kerala ka sabana di furu kera ka ba ajara nya bonya ma no ni jeli dembe nyini nga ni bisola ni tisola dorote se furu ta maw kuyate aywa mikoro segrima ali yi balma musu wele kiyati ya wele ayi barkada bonya min bila bi alhamdulillah rabbil alamin ibe barkada alai ka barkada yi fadi bay o yikne me era fana yake denga je ne gundari daga suno ay barka ni faka barka di sura be okay yado ay min fo yo famu population fana yo famu e kanga mun faraka ni be jeli adoye ni be jeluka kuna wolo doye ne nya wele ma wele kumfe oy kumfe ko mande ali nya wele akana do faranga dontaka ate akana do faranga fotaka akana kana kolwar la fam ali kolwar de mana bayde bilibili kolwar te mo kelen tayde kolwar dunya betta kolwar dunya ka kolwar de wallahi nyama ko kolwar dunya ta do arashi sugu de bebe kolwar mo ko sugu be dambe sugu be bien akaka jeluka jelia ere de ke kodiwa ni jelu ye jelia ere ke kodiwa ka jelia ere ka demson lamo demse motaw ni dambe be wuli demse motaw ni kodon be wuli parce que nya fo ngo kala ni kodon te kelini kala ni nyegen donde abe fo de mako nyegen don atisika mo ni finke doni ke lai nga ni kalanke kani hakima jo kalan kani konya ni kalan ala bi so doni na doni ani kalan te kelini anya jetemena de ka fo anga sandim son kalani do kosobe na don na mancha wiki mumboke ambe ni ka anga korole ofli kofe buna na made ikumbe faminga fiki boyro do folo pour que seki tayro do buna na made ni mi boyro do iti tayro do bo ambe ni ka fili am boyro ere ma kan kunda an tayro kan ola yere ta do ni amna tayro kele bemina ni jetemena ke bi ti ta foi la tuni tayro te adama de la tuni jigite mo la tuni fembe de la jelen chena no de kuba fa yawo do ngo buna adama denya atita jigise me roko folo mo go oluku mesu no munke anto ke foi ma ke foi jigintanya yofo folo mo go tu mesu no fu nyabo beda sisa dem sene sini nyabo ta wuli ke bo shino wala tuni fote sino wote bede bi date ka wulite
o de bɛ ka buna adamaden dɔgɔya don o don ka taa fɛ a bɛ ka buna adamaden jigi tigɛ don o don ka taa fɛ banajugu bɛ ka poyi fan bɛɛ fɛ ka taa adamadenw tun bɛ ala deli fɔlɔfɔlɔ ala k'an sɔn nafolo la ala k'an sɔn sanu na ala k'an sɔn wari la ala ye nafolo bɔn buna adamadenw kan ka sanu bɔn buna adamadenw kan ka lulu ni jamaw bɔn buna adamadenw kan jama min bɛ dugukolo kɔ kan bi sanu min bɛ dugukolo kɔ kan bi o tun tɛ yen fɔlɔ dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ nka sanu ni wari ni nafolo fɔlɔfɔlɔ an y'a ye k'a fɔ ko dugu yɛrɛ mun bɛ dalajɛ nafolo faralen ɲɔgɔn kan a tun tɛ tɛmɛ 100 kan n'a fɔra bi ko mɔgɔ kelen yɛrɛ kun wɛrɛ yɛrɛ dadɔnnen tɛ mɔgɔ kelen pe kun wɛrɛ dadɔnnen tɛ sango jamana kelen sango dugu kelen mais ka taa ye ko hali bi ko diɲɛ bɛ gɛlɛya de kan hali bi ka taa fɛ tɔɔrɔba ni ala ye nafoloba funti waati k'a kɛ diɲɛ kan a bɛ nafolo ni banajugu funti ka kan a kɛra kodɔnbaliya de b'a se mɔgɔ ma ale fo buna adamaden k'i bɔyɔrɔ dɔn bɔyɔrɔ dɔn bɛ mɔgɔ maloya i kɛwale dɔw ma hatɛ ni buna adamaden mi bɔyɔrɔ dɔn i t'i taa yɔrɔ dɔn n'a fɔra ko bɔyɔrɔ ni taa yɔrɔ tɔgɔmasira ko tɛ koyi adamaden i ka kan ka mun de kɛ ne mɔkɛw tun bɛ cogo di ne mɔkɛ ta mɔkɛw tun bɛ cogo di n fa yɛrɛ tun bɛ cogo di ne fa tun mun tun ka d'a ye ne fa tun bɛ maloya ko jumɛn na n'i y'olu dɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ka kan ka bɔ sira min fɛ walahi i b'o dɔn a ma fɔ k'a fɔ ko fɔlɔ fɛn bɛɛ tun ka ɲi dɛ ala k'an kisi k'a fɔ k'an bɛ segin fɔlɔ ko dɔw ma bi nka fɔlɔ kow n'an y'u dɔn k'u tɛmɛ siraw dɔn o bɛ se k'a to bi an k'an ka taa sira jɛlen min fɛ an tɛ fili o fana ma o fana ye tiɲɛ ye sisan jeliya de ka kan ka nin bɛɛ lakunu parce que n y'a fɔ n ko jeliya a sen bɛ fɛn bɛɛ la n ko jeliya ye virus de ye virus min cɛ ka ɲi virus min bɛ buna adamaden balo virus min bɛ mɔgɔ faga o tɛ jeli ye dɛ virus min bɛ buna adamaden balo o de ye jeli ye ayiwa naamu e m'a ye sisan n y'a f'i ɲɛna gitarifɔ jeli bɛ yen dɔnkilida jeli bɛ yen kuma jeli bɛ yen kaburudala jeli bɛ yen kaburudala jeli kosɛbɛ jeliw bɛ yen ni fatuli kɛra i bɛ taa ale de sɔrɔ yen a bɛ mɔgɔw ma kun a ye sabali wajilikɛla tɛ dɛ a tɛ kuranɛ dɔn dɛ mais a bɛ jeliya de kɛ a ye sabali ni alimami bɛ kuma ni alimami bɛ kuma alimami b'a fɔ ko jeliba naamu a y'a fɔ mɔgɔw ye ko tile 40 sarakati bɔ ale tile 7 sarakati bɔ ale don na jeliba de b'i jɔ k'o lase mɔgɔw ma i b'a ye mɔgɔ min bɛ se k'i jɔ o kɛnɛ kan fana ka kuma o mɔgɔ man dɔgɔ o jeliw bɛ yen n'i y'o kalan dɔɔni minɛ misiri kɔnɔ jeliw bɛ yen jɛnɛjakɛyɔrɔ jeliw bɛ yen furusirikɛyɔrɔ jeliw bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ se ka jɛnɛja kɛ i tɛ se ka furu siri ka worotan minɛ ka furusira tɔgɔma o jeliw bɛ yen o jeli fana man ca mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka worotan minɛ ka furusira tɔgɔma mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka kuma jɛnɛjakɛyɔrɔ la nka n'i ko k'a ka taa cɛ 2 ka kɛlɛ fɔ k'a ban o fana fanga to ale la kɛlɛbanjɛw bɛ yen olu tɛ delili kɛ dɛ mais olu bɛ dun ni du tɛ walahi i bɛ taa sɔrɔ hali olu jeliw yɛrɛ la kodɔn tɛ u bɛ sitana fɔ k'a ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jeliya kama mɔgɔw b'a fɔ jeli fama basi tɛ nin ye ko ta walahi nin banna. Kuyate n ko nin ye nin yɔrɔ de parce que e kun delila ka dɔ ka bamuru bɔ s'a bolo. Amuru bɛ n bolo yen. Ɔ y'a dɔn. Amuru bɛ n bolo yen. O y'an ka somakɛ dɔ de Dawuda Tara. A y'a ka kalanden minɛ k'a da k'a b'a kan tigɛ ka dunya bɛɛ wele k'a bɛ mɔgɔ faga la ne dun b'a dɔn jamana kɔnɔ bi an bɛ sariya jamana de kan e ye soma ye ne ye soma jeli ye n'a fɔra ko soma kelen minɛna ko k'o bɔ ko k'o bin ko k'o siri walima k'a bugɔ walima k'a don kaso la anw maloya ko de don mais jama bɛɛ kana tɛgɛ fɔ nka a ɲi jama tɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ na min ka kan ka kɛ Dawuda yɛrɛ la bi parce que n'a ko bi k'a bɛ mɔgɔ da ka kan tigɛ sariya mɔgɔw dun bɛ polisi dɔw bɛ jama la gendarmew bɛ jama la sɔrɔsiw bɛ jama la nin bɛɛ kelen bɛ k'i bila tenue civile la ka na u b'a fɛ ka n'a dɔn fɔlɔ a b'a fɛ ka min kɛ n'a tun y'o baaraw daminɛ tuma min na a b'a yɛrɛ malo ko y'o kɔnɔ kosɛbɛ nka a ɲin t'a la o yɔrɔ o la ale hakili la ale ye cɛ ye nka ɲin t'a la o wagati kɔnɔ mɔgɔw bɛ kana tɛgɛ fɔ a ye dɔw bɛ kana i sigi min yɛrɛ kɔtɔ ale yɛrɛ la bi dɔw nakun o lajɛli ye donc jama bɛ kana cogo min na ale hakili nin bɛ y'ale lajɛ ni jama de ye ne nana ne ko a ma n ko e bɛ n'i yɛrɛ malo ka tila ka anw malo ka mɔgɔ a fɔ gansan yi da la dɔrɔn ko ne bɛna mɔgɔ faga bi jamana kɔnɔ sariya ma jamana kɔnɔ o ye fɛn ye fɛn min cɛ ka jugu i bɛ n'i yɛrɛ lamaloya ka tila k'an lamaloya mɔgɔ minnu nalen don olu mana i ka mɔgɔ faga lajɛli kama dɛ olu nana e yɛrɛ kɔtɔ cogo min na bi u nana o lajɛli kama i tɛ sabali n'i ma sabali i b'i yɛrɛ malo k'an malo dɛ a ko jigiba mɔgɔ faga muru dalen filɛ tile la n ye 1000 sɔrɔ k'a d'a kan t'a ta fo ka taa diɲɛ wuli n t'i sɔsɔ tuguni a ko mɔgɔ si mana nin ɲɔgɔn fɔ ɲɛfɔ e kɛlɛ fara jeli a kɛra ye donc diplôme ale jeli kamalen n y'o f'i ɲɛna i bɛ nata dabila fɔlɔ pour que i ka se k'i ka jeliya kɛ ka a sago kɛ dɛ f'i ka se ka nataya nin dabila i k'a dɔn k'a fɔ ko nafolotigi nin mana jɛ cogo cogo i dayirimɛ ye min y'a kun i b'o de sɔrɔ n'a m'a d'i ma a bɛ bɛn a kɔ i b'a ta wa i ni nafolotigi mana diya cogo o cogo e m'a ye nafolotigi ba kelen tun b'an fɛ a ye jeli bɛɛ sɔrɔ Babani Kɔnɛ Babani Sisɔgɔ Babani Sura a y'a kɛ jeliw ye dɛ a y'a kɛ dɛ a y'a di jeli min ma
anga akufo amadi jeli mima wallahi babani ko akera jelude nga ko fola kelen tuma bolo ko tuma ko fola kelen tuma bolo ko sayo siso adona dinaro sayo siso ba kun avion kono ani mobile kono aye mogo nya jeli be ya masega ko ba siga sayo ni gardi amaseka foi aye mobile chama di doma katabra do mate ka sanu pese ka doma ka valise fawar la ka mo bla ka kumuna nguru siga kan ka adagoya digi ka daso ka ta ka di kanyama o kana na gambi la ka valise de ka fawar la ki kumuna nguru siga kan ka adigi ka datum ka ta ka di kanyama yo mais sayon tumbako ay ni sayon le tume nya be yala sayon be ko no fay mais amase ga ko ba ka sayon ni mundo garde tawa adama de jeli da de isoro garjega yi ega ko bismillah adama de tete isoro garjega ka bismillah ga ko ko ne ko mara ka fa ma ka ki bismillah Fatmata Cissé de nya fa go ala be doni di bedra jelema ala be doni di lagalaga toma nga ala te doni di jonku na ngoma abada ayi aya bismillah ngabdiro la bismillah ala maso abada ke loni na bi tati ba to kata danga de ngata abada ala te doni danga de ma wallahi Fatmata Cissé de ga hu wallahi mara ka fa ma ka ki bismillah wallahi parce que anya de temena jelu ka émission mana dam na dron ale binijo ale bina jelu dakorobo de abina de kana andakorobo kana andakorobo kanso ale de bukanya maraka kema kaki bismillah ka barka bari sama jare ko maraka kema kaki bismillah ko dambe tigi makati bismillah wallahi maraka de ye tungala taka yira maliyona agara maraka do ngala de ni ni dungala maraka de tungala taka yira mugula wallahi ni maraka ke dona kabaka na jalusi gilen soro dambe tigi maraka la kaki bismillah ka ture manju wallahi ma filifu so kelu na falu banade so manyumfa ajali namanya namanya sayako monna badende ko wait ijabate ay micro kile kunyale de tay micro mi janyana glode wala ni jabati muso de ya mario tolonte sobesa janjumba ya Mario la tie bara Johnny soro kabako namanya sayako one bodene ko turega na mande mori namu sura namu wala haketo nyidoni amena nyonsara kana community ubala ka nyonsama radio lam ulei matuwai namu maraka kemi dona on fait ça namu parce que jigba ko tin ko nyibe mata no ka sori badon namu ayanga nya makala ya janna namu aya janna namu amanta ka vone journaliste de ayata ka fa yame ko ne nya makala dende folo namu kan so mobile renolla namu mo garembe dala
Namu. Kanso duterena. Namu. Kanso ala togo la kungam balonaye. Namu. O chende sigile ndo fleni. Namu. Salo akabe ta hiji. Namu. Kona le tara hiji ebe musofla be mbulo wati ni sabana ku madafa. Namu. Akoma ko ngasagaji ko be ke chugodi ko kile kale yota kaba. Namu. Aywa muganda kan soro ni radio so na ya soro jili juli de kumbe o tarata do. Aya be son watanta odun. Namu. No dona kenaka. Namu. Forcele. Namu. Amba bismillah. Namu. Ay jigiba ya jigiba kan. Namu. Mingera ni jigiba che obuni ala che. Namu. Ndat na soma. Donc nale dona fanga fode. Namu. Anga boroku nyan soro rom na oye angu mafika emission kunchi. Namu kuyate. Donc wala ambe barka da be solo jelideni wale du kunkanka kuma kan labanta. Namu. Nyan koro kunkanka kuntege kaban. Ni alaka je. Namu. Anyinimbe kuyate fe ani solo fe kuku ka numero di keneka. Namu. Ni alaka je la jigiba ba to dafa parce que Namu. Jigiba ya an dan fara c'est ça. Namu. Kaburu don jelibaw. Namu. Jelibaw. Konyon jelibaw. Keleba alere keleba jeliye. Namu. O ani kisi yere de ka manganci du fono bo no kera on nyana. Namu. Fana be. Donc le jelube. Wala be. Hein? Manganci la fana be. Wala jelube. Wala. Boni follow be. Jigi tari follow. Ya fanga gabona. Agabode. Hein? OK. Be aka baraka ali. Hakili ko sitra be do jan ko no sitra tina. Vraiment ay wa jelide o malaka keneme parce que ni nununta jeteta nununa abobo bi. Wa mafega femi fina. Namu. Kuna wolo ko bado fana kala jeluye. Namu. No ye nere do ke Ibrahim Kuyate. Namu. Kuyate ya waye. Kuyaka soutenance ka wodo. Namu. Il est devenu un docteur maintenant. Namu. Ah oui. Professeur Ibrahim Kuyate. Université Alassane Ouattara. Ouais. Donc maintenant ay livre bo. Namu. Page que me wolonfla. Namu. Papa ngai barak. Aka soutenance do. Professeur mun tara ka soutenance ke wolu yere ko. Deli dema deli kanini ko sebe folo. Namu. Ça c'est la première fois anga université là anga moye misra kanin bara nyonge. Namu. Naku ya. Ka kuma livre kono katla kiti jwa kenekan. Namu. Ka ayira ko vraiment. Non vraiment. Mo mai. Ewa ni dum be jeliade. Namu wallahi. Ni be jelia kono ko de. Ni sebalikalo écrivain bora anafana. Namu. Amba taraku do mo wara de be na nyene an fe kata ke livre. Namu. An yere mo soro an yere la min be se ka ke livre. Namu. Hagila an be ka an kono jara ti. Ni fola sawo dongile la sawo. Koni fola sawo. Kabudo jelu wo. Banjelu wo. An be ka an kono la ti wo sa. Wala so funa ke se ke fe nyimanga antola. Wala c'est ça. Amé dimsanu ka numéro di. Awa ni mo ko mo bula sumungula. Ko bulo. Donc ni mo ko mo bula o bise ko wele. Voilà, c'est ça ama damine solo. Bon, solo au ka jeliya srafe. E sumukela badesam donc nyiningalu minum be sa horon bulo wote netaye. Naam. Isigimbe ka bede makono ni ka sumu ani ka fochugo yewa. Awo. Nesigilembe abobo. Me jatigu de kama. Sabula nyaji gintante sunoko. Tunya. Kona tise ki pana misra dugula. Akoy. Ya me tiba. Jatigu baw de kolo. Munu mako bila. Demisenia tala. Mo baya tala. Ni ya me nyamakala koni. Isan bi wolonvla. Horonde san wolonvla. Obi mineki kai asaboy. Tunya. Ni sona isi yala. Ni sona isi yala. Ne sigilembe jeliaw de kama. D'accord. Ni sigilembe njatigu de ye. Ni alakaje. Donc quel numéro dit? Ne ka numéro est 06 Iyonga sebekanye 06 05 16 44. Eko 06 05 16 44. Ok, d'accord. Isigimbeka horo makono. Wallahi. Folie qualité. Awo. Ni alaka je akera jina folie wa akera konyo ya akera dinguni o yoko ni. Oui kabare. Je suis dévoué pour les nobles. Ok, il y a pas de problème. Ça sera toujours inchallah. Ça veut dire que ibe abobo fanyi memve. Nebe abobo rayo kofe. Ni parce que ni sera 29 dala. Ni nyiningali ke fenfena ye. Ube ala baraka la ubengira. Atabasi. Il va faut que je le dise ma korba kaso.
Ate bashi ni ala ka ja fu ma era ka so abi fu dondo la ka so abi fu ya dondo la fu era ka so jeli solo ko ni afa ma dondo la Ibrahima namu bon aywa itrike ani badenge o fana kumana guitar fola de kan kadi ibisi dongilila sananga professeur ka point dima ambe point di emassa ni dona dongila était fini iti yere aventure bila ça veut dire que be mina do faraka et puis maninga dongilula ima sra sifli ni yemin taw yaye sani nkoroka kuma o confirmer mba confirmer donc comme begara dongile day ko ye gardige de jigiba ko yate kuma na sisa balmakela no tigira babani ko be fen so rafa kile o ye gardige ko de nonte nafulo bu ade afumbaka c'est ça sigimbe kai wa bede makono ni ka dongile nyuma wiye ani ka bara nyuma wiye alhamdulillah rabbil alamin ali nene solo ambe fenkele ouais ne de chef d'orchestre parce que ni contrat be ne le ba fo ne le ba ko beke mais akobonya bebe tamburu ka dama comme to yoroni kalama mo fiye ko la ni mo mi solo soro yenne de soro ni mo mi yenne soro ye solo de soro sabula nakla nyama kala e fauka ben ni mo be baraka fauka kono genyo yen sombe ala de bolo ya fono donc mbe horon benye mfana doni ne do abidjan inshallah parce que orchestre le be mbolo me konyo ke be dengulu ke dombe nte mo logole ya fono donc ko kuma la geye inshallah ok da c'est ça numéro mi betu solo ka numéro ka ibo de dama ambe soraka kuma di jigiba ma ambe soraka émission kunke ni yorani voilà ne ka numéro 05 38 94 46 d'accord et quoi ma 05 38 94 46 ok ali ibo keto haketi le foli di balima musoma ambede musoka dibisa ne mogo yi baden segere oui segere jeli kuyate bonda sabadrone musa maga batrumori abana dote ka doto donc ni balima muso wulila kana nkoroke ko abunya dialanye awara lamma inshallah ko ala ka sara kuma jogote na digila mina e ba soro iman nyuma dike ka barka bla gaku ye ba fla fana na sisa ne yabe gaku barka la akaso dakuru nyakele wa binanina akara fiu sabula fitri waliya ikiya ya muso fulo ba to bola ko ba soro dawra be eni tana chede donc on me dai ok ko yate sani anga fo jabati musama d'accord demise nunu kaladili kan 2 minutes du boulot ku ladi ku blasra parce que y a baraka diari effectivement voilà nde la ka fo folikela ni gwato e jatigu ye de matame de doala no de folika de ko no titako denguni titako fo titako ya famia ukana de matame do plongela yame ni tara ye jele yake parce que nyo de fo ngo folikela ni ya so kene kono ye do ni ndama asarala donc le dala ni ya so kene kono ye do ndama asarala mais donc le dala moto système ko be ni ko fo ga mobile dima o be gelede anay tunu wila na banyi wali shenwa ba dugude dugude donc ala suiso ça ga digidala ni we jele ni hakila je vraiment ambe janje tuye ko sabe jele akai fe man bado e mo bolito ya anye kendo de dona kono mi ta fe me ali mo kana abeke jele ya de mana mo de fena dona jele ya kono kana achamata jele de wala achamata jele de ni ala ga jele parce que de matemi mo ko mi ijo jele be wor soro mo mo bali fena na kini diga kono c'est-à-dire ka de matemi doala adaye me kama achamambe jele te achamambe jele te e bala je ibe jete me na ke mo ma flo
u donna circuit bɛɛ la u donna circuit bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ hali misiri kɔnɔlaw la sisan a manamana mɔgɔ dɔw bɛ wuli ka taa don misiri kɔnɔ ko n bɔtɔ don siri n fa fagara ka n ba faga se tɛ n ye n tɛmɛtɔ don ka taa Mali la o tuma n nana ka na dɛmɛ ɲini misiri kɔnɔ mɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ bandi dulɔmina don n'i ka wari d'a ma dɔrɔn a bɛ bɔ yen dɔrɔn ka taa don dulɔ la k'a min. Walahi a kɛra donc u donna circuit bɛɛ la u donna jeliya la u donna dina kɔnɔ u bɛ ordonnance fana ta ka waritigi yɔrɔ ɲini ka taa ala muso dalen don dɔgɔtɔrɔso la a opérelen don o tuma k'an ka sa a fɔra ko n ka jeli ta donc jeli wari se tɛ tu vois donc u kana a bɛɛ kɛ jeliya ye u b'a faamu k'a fɔ ko jeli anw yɛrɛ fana kɔnɔna fililen don a ko kunna ni ala ka jɛ n'an wulila an ka kɛnɛ kɔnɔ an tɛ an ka kɛnɛ sɔrɔ ayiwa a mɔgɔ ninnu yɛrɛ bolo bilen wallahi donc ala sigi so vraiment donc Solo Ibrahima félicitations vraiment i bɛ mɔgɔw rappeler n ka numéro la ni ala ka jɛ sisan i ta in de kan ka don maanifinw bolo parce que i ta in maa boli b'a to hali don ne kun kan k'i wele n ko n'i ma dɔ kɛ dɔ ye sisan a kɛra baara ye mais ala y'a kɛ n porokɔtara ka bɔ n'o tɛ ne kun b'i lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ok e tɛ baasi ye Jabate muso naamu an b'i fɔ ka barika di ye naamu ni kɛnɛ in ye ayiwa i faso de ye naamu ni y'i ka so de ye naamu tellement qu'an ye émission in émissé jeliw kama naamu hali ni ne yɛrɛ tɛ yan don min i b'a sɔrɔ ni n den tɛ fɛ i b'a sɔrɔ n dɔgɔnin dɔ de sigilen bɛ émission na naamu pour que jeliya in ka to an kana dɔn maa si gasi la naamu donc ka se ni ɲuman ye naamu ala ka taa ani segin nɔgɔya e ye sabula a yirala k'a fɔ ko i fa ye yan ka de ye i fa ye maliyɛn ye i fa ye Gambien ye donc Sunjata ka mara o ye e yɛrɛ de ye donc ala sago sɔ kumakan laban min b'i da k'a fɔ an ɲɛna ka fara ni jidumaba in kan an tulo b'i la ni diyara ne ye sani n ka kumakan laban fɔ n bɛ barika da ala ye Darame Kandji a barika Kuyate a y'a barika ni bɛ balo jigi caman de la Kungo Bane Bisama Jare Soramasa Bangali Ijitaga Musa Jigiba i n'i ka jama a y'a barika Soramasa Bangali n bɛ kanu de barika da animateurs bɛɛ lajɛlen jeliw ni animateurs de ye kelen an bɛ falan bɛɛ b'a la wallahi an n'aw bɛ falan bɛɛ b'a la ni ala ka jɛ jeli tɛ se ka kɛ foyi ye ni animateur tɛ i mana i ka cassette bɔ cogo cogo n'i ma nana radio so la olu ka promotion k'i kan i tɛ taa ɲɛ n'i y'i ka cassette bɔ n'i ma clip bɔ ka na télévision na animateur k'i flash a tɛ ɲɛ cogo si la an bɛ dugawu kɛ hali bi an bɛ baara min na ala ka barika don a la jigiba i ɲuman nana ala ka segin ni ɲuman ye ala k'i ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ yarabi ama ala ka ni lagosibaga s'i ma ala ka ni ni dangaden jɛ sira la ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya ala k'i sanga sago d'i ma Darame Kandji ne bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'aw ye balawu bɛ jamana kɔnɔ yarabi ama ala ka jisuma k'a la ala ka laban ko ɲuman d'a ma ala k'an jɛlen to jeliya min bɛ sen na ala ka barika don ala ka jeliya tunu ala k'an sago d'an ma taganikasegin ɲuman ala k'a d'an ma an faso kɔnɔ ala ka hɛrɛw caya ini cin Baraji vraiment merci beaucoup wale ɲuman ne nana arajo so ko ɲuman dɔn 106.1 ko ɲuman na lagiya ni ma ka dɔnbaga ye i bɛ bɔ ne fu wale ɲuman nala jɔnkɛni ko ɲuman dɔn jigiba jelikɛ ni bɛ ka dɔnbaga ye jelikɛ a ka lɔnbaga ye nero y'a kɛ wulu ye wuluba k'u lamaga ye Kuguba ni sama Jare a barika n ye Siriki den jeli ne bɛ taa la Mali taga la mɔgɔlu tɛ kelen jeli musolu man ca ya mutale ya faga kele merci ayiwa ala k'an bɛ tarata vraiment n'an ye waatinin sɔrɔ an b'a rediffuser inchallah merci beaucoup merci ok abidjan cɛna muso denmisɛn fara maabakɔrɔba ka jigiba ka téléphone numéro o de 57 82 97 83 05 67 75 48 57 82 95 97 83 57 82 97 83 walima 05 67 75 48 aw ni ce aw ni Baraji an b'an jɔ ni yɔrɔnin na